Guys, good morning. Naked fishing tayo. Gamit nating lure is CMX Zombie. Yan. 11 grams, 5.5 cm. Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then woke up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my Try natin itong kuhan guys. CMX Cola Pop Jump Frog. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night, Ay, bigat till the lights come on. Guys, good morning. Naked fishing tayo. Gamit nating lure is CMX Zombie. Yan. 11 grams, 5.5 cm. Ito tayo guys. Habang low tide. Baka meron dyan sa gilid. Bago tayo lumapit, cast muna natin. Drag check. Luwag. Wala. Yan kas. Looks like this. Like sa kabilang side. Huwag ka nang sumiksik dyan, gago. Yun, first fish of the day. Kala ko lang kakagat yan, no. Dyan kasi may tao kasi dyan, no, sa gilid. Lunok si zombie guys. Lunok si CMX Zombie. Kabi yung tarpon dito guys. So, balikan ko yan bukas. Sarap kalaro yan guys. Yun guys, first fish of the day. Good size. Lunok si CMX Zombie. Yan o. Lunok si CMX Zombie. Mas one, good size guys. First fish of the day, you know, nanonood si kuya sa kabila. Kala ko lang mag-i-strike doon. Yan, itatanggalin ito guys.
Saan ba ito tumama? Sa dila. Sa dila pala guys. Kala ko nasa itaas tinamaan. Wala talagang kawala guys. Oh. Guys, hirap. Tanggalin ko muna. Vision. Yawa. Siksik guys. Takas nun. Problema, nakasiksik. Ano ba to? Grabe, lakas doon guys. Nakasiksik doon sa kahoy pala. Sana lumabas. Kasiksik doon no. Yung kahoy na yun. Umikot ata doon no, sa kahoy na yun. Guys, may naawa din. May naawa din sa akin guys. Ambot, og naa pa ba diya? Dako kayo itong paak na iya. Lambod man. Yan guys, may naawa din. Ha? Try natin itong kuhan guys. So, Semix Kulapap Jump Rug. Mas maganda siguro kung makakas natin doon sa kuan. Dito straight sa gilid lang. Kasi ito nga, bumabaon ako guys. Tara. Try natin itong jump rug. Hinabol guys. Hinabol guys, hinabol. Hinabol. Strike. Yan, wala. Open na natin yung kuan pala. With guard. Wala namang sabitan dyan eh. Walls. Hindi tinamaan. Tinamaan pala, hindi tinamaan ng hooks. Shit. Yun na nun. Wala na. Strike niya, walls. Hindi tinamaan. Tinamaan pala, hindi tinamaan ng hooks. Shit. Yun na nun. Wala na. Laki pa naman.
Sayang guys. Huli. Ito yata yung kanina guys, maliit. Humabol sa kuan. Yan, oh. Ganda ng tama. Pero yung kanina na malaki, hindi tinamaan ng mabuti. Hype na yan. Tapos, yan. Hirap patanggalin. Ito. Yun. Yan na. Mag-aral ka muna. Sobrang liit. Ay, bikater. Yan na, nasa gilid lang pala guys. Yun, laki. Nasa gilid. Sobrang babaw ng tubig doon, oh, gagi. Wala pa atang isang dangkal yung tubig. Sinubukan ko lang ikas. Yun. Mamiw. Tanggalin natin. Di na umulit yung malaki dyan guys, yung nag-strike sa kuan. Zombie. Laki nun. Kasing laki siguro nito yun. Ayaw ko pa naman tong lip grip na to guys. Nabubutas yung bibig ng dalag. Kawawa. Ano? Nasa mga 18 inches siguro to. Malaki din, no? Taba. Diyan. Lunok yung kuwan guys. Lunok yung yan, no? Zombie. Ganda ng tama niya guys. Walang kawala. Yan, no? Buti na lang, tinanggal niya mag-isa. Eh guys, yung mata guys. Tumagos na yung ano, tumagos na yung lip grip sa mata. Ayan, dito tumagos sa ilalim. Punta sa mata. Sorry. Kaya ayaw ko tong lip grip na to guys eh. Pero may tikuan kasi ito eh, may timbangan dito. Ka? Fish on. Uy, hawa. Sayang.
Nangyari dun. Nadala lang siya guys. Nadala lang, hindi na tamaan ng hooks. Sayang. Yung si Kaida na orange pa naman ginamit ko. First time. Guys, yan. Kuha na, mainit na. Nilalangaw na yung huli ko. So, ito na lang muna sa ngayon guys. Sayang, daming unhook. Ito pala yung gamit natin luro. Cemex Zombie. 11 grams. Yun guys. Sarap ikas nito guys. Kasi mabigat. 5.5 cm. So, hanggang dito na lang guys. Fish on.